yo c'est miami encore mili tout dit yo akpomi mi akpomi les Facebook dit mi akpomi les YouTube dit les la Gazette du Togo dit mi c'est miami encore les 107.7 que les ni Océan FM les années 95.5 que les ni tu vois via Godjanjan Nana FM les Lomea amedo chono c'est miami encore les pour tout la deme allo canal bouquet 575 dit amedo c'est miami encore les 3W nana fm.tg dit boa mi wo chancha nyu allo Romain a diablé la popia godo mi yombe ata pour une fidèle spécial pour tout que mi liabe que kia mi wiagbea o pour nous poso a mesia ho be nyanti ka France André me ka o na be a mesia ho nu ka la jogbo ho la sia ho ayo hihi a de bele odo be a me ko sia ho a ngba no sia ho ko wa lo nenu sia nu leke a me ko le sia ho le subo do eji so wa nu o keke wa mi la pour nous poso entie et nous font les côtés les mia be do a me ga sia ga me to gbon be fioho o afode dede obe e yale no leke yale lo leke yale no leke wa de viobe nyakele kele e nyakele ya e ye po e potole e gan be nenu enu akesan doa e nu fon le koti a mi se me na no bi obe le mi le wo ye e san le donu leke mi le dunu ma e o si bebe to ko to wa gbogbo ya vire le wa si magic to ye oyin kudo enu koti be nyan ti a associé les onabe association veille économique Thomas n'était kumouye l'enkone et de nyado glonisoa on la bi obe nuka le jo obe Togo le saklenzi ebe le gbe kudo kakarodi ye nyano fina klenzi ato afi wuva to na Togo le sayo wa e nyabe mi le saklenzi wa le ko la te wo e nu la didia Thomas n'était kumuglen nyakento e veille économique agloma mi la kwa vire swintie et nous koti ya benya e ole amedo do ga kunu to di onya amedo do gbe le mi abe ju ame DMK bena le yo apompo ne ju me violo obe pa do abu kwesi ke yin tu don no to pona tu na glo obe nya gboa e abe de mono fana mo gbana no po egbo bo no chon nu ti ku de to ya me sa me po asi pe be o meeting alaje ji lo egba ahwaga katon epo be ni o se nyari o akuro ju gbagba me nyan tia ping pong po ju don no to le mi njo le se ru agbata we gan me wa gbo we yin so ko sira gbe a eyin o sa didide yi mi wa for ball po pe gan lo wa e fo hunro vale yi pa adonu ku ya be ya po wa do lo po e bo adaka wi gogoro pompo so le for ko ru gun me adaka we tan kejo ma obo don mo we pro miano vi ko kule lunji obe pro abe lufo gboba yo da ba di le ya be o be le di oro be ni kloro obo da ba di oro tere nya kai ya ba wa Togo we do no to ke kona ka tete mi nyo gba wa we na ni o konu anyi so enya o ke nti mi de da por poso egbe ya le kwa me ya mi la po tasi amelevi Togo to nu to doku me viwe amelevi ambrosine kumejro tasi amelevi wezo yo o me to le vio yi so we to le ko le ya eso amelevi Togo yen nya o la be ya yo ni ma kokko do mo ma bro do e wa ke no na vevere na meni be mi la di lo to vinu mi aso aklo o mali atovinya ma mi atrodo a ki onye la kokko nya wa enyo leke ma consider le yi lo yi la mi ata pe na ma o do de sia de tala enya de le mi agbon enyo e la hat me ni Togo to a mi la po afanya to agbon ne go to ma agbon alo church horu to maya blessa besek togbe atakpe sara bi togbe ovianto so afanya agleta acha dome church horu to weso go no me to ole de yo ofola de go dagbe kokro fun mi la awore goji ama awo ya nene awo ne wa kokro fu no na fun kokro fu ya lo atia sapin ya that is sapin la ara ro career ko enene kokro fu gbogbo le enyo ni kokro fu che enyo enu wa cha nyengba ja mo gbade na to me ko wa cha fifi yo espere gbe sa de nu wa vivi na to no du move odo po keke ya kokro sangba na ho me yore yo fu kokro enyo pe le fifi enkin enyo bia be bi lo ma kokro fu po ro do mu kokro la ho mo kokko le wala play la simola we se kacha na he ba sa onya we kokro fu ton de na ho me ko era do fa ho doa ene mi ato jibi ado le lo vide ni
de be die home be kwa to ke me ko na be agbesi kokule so na do sopa ni ye ide pe wa agbe to do na ni ro pe ncha mfon were enyo prove we ti ke mi ya be keke ami wi agbe a yin keke de do vole ye pe go to ame obo wa proposo amesi ahwo be nyanti réfugié au blum le walo ma bi obe me ke we nya amesi ahwo no blum amesi ahwo alo réfugié atoare do nu kai jom le bi one ne be nyon de video yo na ba hwa misi mama yo ne be ile bi ahwa misi nu kai jo yo ne ba hwa misi o opo tukara de no mi be jo ame pe apere ka fa se ke plaisir ke wo to me ye mi o ke mi lo etaro no amero so bene be mo amero so kana be bo we amero jo lo amejo ya ho ya ko e to go to be ti agamea le enu ya lo sabe gbaglamea le via be no ke nu le pepe ngba wale do hakudo de kajele le kan funu me fu vale ba mama se na bebe kakabi yo ye me vi nto ye nto ye le me gbeji ye me vi awo apo o la si enu ara tenjo ye le via mama yo ne ba hele via ho amisi kwa yemunya no proba merisi akwa nto iko amesi ahwa egome nibe tukada le jole yebe dume si bebe ame nto be dume ye tukada le jole ye ya si ahwa veti edubume e flade veti edubume munyibe na ejole kopere vai edugame yo no le blanc amesia hwa benya muni village benyalo kope kudo edugan mueme yo vano le blanc amesia hwa egome be ame esi tukalade ahwa wode esi afokude be flade parcourir kilomètres gbogbo do educatado entia alo edure ki sole ye bo meti funu kaka betro zum kluya eduame vio mi magbon be eduame vio do kluye do kentia funu bele tamnyo ela de son le funu ela divile funu ela todo o le funu etro zum ye be du ye mea eye won ne ma do sole ye won va be ame si ahwa etenyi ahwa vitukui alo ahwa gan keye onyabe le Africa be titina ahwade over jo kaka so yi Africa be adomea ahwade ojo ni ne keye owu ame osugbo ameko eti agbalo di be yo ahen yo ba gbegan osijo oveti edukewe teru wa be ju ome alo oyi afibu over to gonta chan le fie bo anene mate 200 li nobe amesi ahwa meka benyi manene mado solia won voa ameko esi ahwa ye over ti togoa osugbo munya me America ame vio osugbo be America bless obi obi anta yem ti be atro na be amesi ahwa enyi ameke fike be amesi la ameke ahwa no le gba amesi ahwa egan be po be fi ayo va na mi agbogbo do tutugba egan se tu wan tokele se ya mele vi gba egan be maso alo hunya tu kara jole te peke be nona alo duke me be nona ye be jo idugu me nko na réfugié wa ebe besi alo ebe beta le dugu me wa kwa nu kele ngbe egbe ha nuance de le to ne na déplacer réfugié me okwa nu kele jole gurugumsi de ko funa ni so gurungusi ni so wa le po wa funu wa le tataro diabe le kope ko teru anti so yi Burkina ba pa dia ke no le jole funu so mo jole funu ba wa gbo réfugié oni wa c'est gurungusi ton tro jole gurungusi ba ti si be 5 cassé nene déplacer o yo no déplacer nga mec jole avec ko to lebe dume voir réfugié interne ko to lebe dume voir jole kope ke be le san jole funu jo afibu ngba lebe no pe o un fladen déplacer o won o le se gon me réfugié yin be amea fi ke be eduke me be le ya Frade ebe mi a pode ndo le na game 80 parce 93 mais 93 mais me ko adojo yi 25 janvier be nya voilà ko ga hadane Colomba ga me ave nya wa wa ba yo fro jardin
jardin me nyae. élément contrôle da tout lo ame ye nu ke mi jo nya o nda jo ame do jo Angola me Ghana me Mars me e wa nge akadani donc là c'est 5 mars 93 alors 6 mars 93 ye to no be ya la gbonu le di ame do muso me ba bo be tous les di le lo me la gbonu kankan ame ni déplacé da déplacé da jo le bébé ti ane ho da jo le bébé ti ane ho degbenu da déplacé mi wa ya me ko be cha ka me ya wa we ni réfugié to le blanc comme c'est ça vi ya nkan ti amoni ne do mi le blanc maçon c'est funya be nya voix et zebe fifi ale hi me ame gbogbo to réfugié économique o ni na e ga mo nu be yan alo adowa aya eyan mi akran ni le kengo me alo cha amoni réfugié climatique continue okwa me bala ko mi mo me le fi wa be ga me mi do cha do ga me ane o se wa gbo san vire ne kwa zona na yin don ojo na ku evio no na me mo me de lu ko anu le ame bo na o ba won réfugié climatique wa no ma tin to chon ni do ame ko nyom no na te pere ko ni mi do so be ga me lo gbo ojo na o ba se réfugié na wa bon les blancs les Nations Unies standard o me mu ye o ba no do no les blancs réfugiés et les Nations Unies do et yo so yo na be réfugié ga no son vision so no vi ibare ko no tropical na ba réfugié oni les Nations Unies je so na se fi fin to trop les iwade on a tout pas le 30 ame ko be atifi anya e wa me e wa cha mo ko le gbon wa mi sa wa gbogboro so ja tro no wa ti o la so boy iwade ale fún peto kloya réfugié no na ba me ke sia wa ke nde nya be jo le be du idubu me mi a na se vide ke mpe gbon te la so be nya ame ke nu tu le be du me vo gba tro ya fi bu le be du me vo cha réfugié be yin lo do na me agbejo le be no pe do ambrosine yo gbon nya be ta no pe oui jo dienye esi gba hone ezu ebi o ebe jo le be no pe tro no pe bua flat de quoi de fa flo do nke ambrosine ba gbon no pe a e anglobe no na nwere no pe ameke jo le be no pe be ti no pe bua tu be jua bon ameke elude nya o be no to o le be mo le du fe kekeka ale fo be mi a lo na ba o Japan yo si go be ha hole alagbaja ba mo gba jo fa ti to kon me fi alo amenjo keke o mi jo cha o be to ro po la vie que quand considère que ça Dieu gagne par le coup on doit se la répétition on doit la vie qu'on ça mais on a le cas on a que ti nte ko na we de to ah oui mais coco on a que ti si be na do le ngro na so anti wa de le ke mi gro na so anti be wo ko ni le ko gro no ajira to gan nu me vivi to gan nu ya le ke to gan wa le ke po ni hona me to gan wọ́n kí ẹgbẹ́ kemílẹ̀ àánú sọ miaba ho mi pátá. wáwé làwọn yóò tè. lẹ́nu náà wé jó wa mi kú ètò àgbà. wáwé làwọn yóò tè. wáwé lé àhó yóò tè wáwé lé èkó mi yóò tè. wáwé náà máa sọ ọjọ́ lọ́wọ́ dán. ọbẹ̀ yóò ń gbàjà lọ dán lùrù tí wọ́n ló dá. ó yá ó tẹ̀rẹ̀ pẹ̀rọ wá ntí. ó tẹ̀rẹ̀ pẹ̀rọ wá ntí yé sọ̀yàn. bẹ́ẹ̀ mẹ̀rẹ̀ tó náà mi sọ bẹ́ẹ̀ kè gbọ̀ báyìí fífi à ibẹ̀ yà pè lọ́fíńdà lé yóò ná lọ́fíńdà lè mi ọ̀ma adùwẹ̀tẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ àhẹ́ àwọn wẹ̀tẹ̀rẹ̀ kálíbà náà ìbò àbẹ́ ìbò lẹ́wà blọ̀kì aéroport bẹ́ẹ̀ lẹ́ lóye wọn lẹ́ ló bẹ́ẹ̀ lọ pé wọ́n ó ké wọ̀nà nyọ́nyọ́nyọ́ chakwa blavo n'ó gbọ̀n bá nínú pọ́ mi táwọn náà wẹ́nyí bẹ́ẹ̀ ó tó kọ́kọ́ náà kó gbogbo dòlò àmì ló kó ń jèsí wa ló kó kọ́kọ́ náà kó ìnàjì ṣùgbọ́n lórí owó lánàá àmì lé bẹ́ẹ̀ mi bá tẹ̀ kó mi àjítọ́ ní gbọ̀n nẹ̀rẹ̀ mi bá tẹ̀ kó ló ẹ̀ kíkà bọ̀ ní lagbalẹ yóò gbọ̀n nẹ̀bẹ̀ tí yóò tó lè apusianu pa lómi bẹ́ẹ̀ wẹ̀tí ká tó ní yòówó dé wòlíì ní ká ló wẹ̀tí ló sọ̀tì mi pólè gàdédé tó mi pólè ìdọ́rí kò lè fi wà lọ ọ̀dọ̀ ọlọ́ba ṣàǹtì ẹ̀bẹ̀ nyàlẹ́ wọ fídé ọlọ́ba ọ̀ṣọ́ fídé kéńgbẹ́ ọlọ́ba wọ ẹ̀ pé àánú pátákó ìtọ́pọ̀ àgàdo mọ́ wa lọ́ba gbà lọ́mi bá gbà nànà bí bá yín náà kò lè on va y aller déplacer interne voir kafla non le do wa Togo les mila ko do disibe ne enwa kezan do alo wetrisia alo PCAPA réfugiés ou les fonds les souboroji voir talo dinu kenti odo onu
doa nyi be wa henti fafa va ye krogodo ami so pe apre kala facile ke bla ton vo e bla ne voit ton me ko confiance du altar so va ya fifi ale e nti fafa mule na nyu refugio le subo va don keke no e ko susube do e nana be duro so pona ti do la be ke refugio le du amene ki a ola no alo do no va garo mo refugio la be alo do on yo mule pe o ku de to mi la globe hiki ale wodo eduko le wodo ní àmẹ́kọ́mílẹ̀ refugee ọ̀ ń gbà náà ní kí o wà ló ó lè wọ̀ tọ́ ní refugee wa náà sùpọ̀ ló díà. o mima gblɔmbe na wo le wɔ dɔ be refugee wa sugbɔ ɖo tsi ɖo nyisɔ ke ye o ɖua be nkeke de ɖo voa ACR be etatɔ ɖeka ke nyi nyɔnua ena minya be ACR wɔna dɔ le ekadodo me kudo edugbonuglɔ ale be woaƒo nuƒu so refugee ŋutɔ be agbenɔnɔ ŋuti ɖeko la wòɖo kaka ne woatrɔ dzo yi woabe dumea ne fi ke yewo va le fifia ɖeko la wòɖo ne woatsɔ woate ɖu nu woanyi ame ɖe edɔ ɖe ba nɔ alovinu nɔ ne woanɔ woa eye be tame ye yewo buna kpa mi mate gblɔ be na xixia le wɔ dɔ be na woasugbɔ ɖo dzi o vua ne woaɖiɖia ŋke gbɔ be la so ne ACR te le wɔ avua kudo eduwo le ya egɔme be la nɔ ɖe me nɔ be ne wole aʋawɔwɔ dzi te le propose o le nanyi le se nu gɔme ne woanɔ ne klitsa kpe le nanyia refugee la nɔ nanyi la nɔ dziɖo dzi kpe va ko le dziɖo dzi egɔme be ame kewoe le san kpɔtrɔ yi woabe duwo me o ame ke trɔ va le kpe wa elana be ela dziɖo dzi kpɔa woabe edɔ ko le wɔ nyi be refugee ɖo la ɖiɖi le kpɔɖenu me nyi soa nukɔ wɔna ivoirion alo mana kpɔɖenu ya refugee ŋutɔ kekem refugee centrafricain de le me ebe ke va Togoa ke si awa ye va Togoa ye va ɖo adzɔ ɖo Togo ye wɔna transfert monétaire ye ƒona to ɖo na amewo le sebea dzi ye gba kpɔna sukuluviwo woyɔna ɖe be memoa sie be ne wole sukulu kɔkɔa wova wɔna wola be miayi adzɔ ɖewo me miave kpɔ ɖe ke adzɔa ewɔna ebe dɔ ɖoa ne oyi adzɔa mea wola gba trɔ ŋlɔ nu so adzɔa ŋuti kudo nu kewo kpɔ masɔmasɔ kewo kpɔ le mea wola trɔ ye be recommandation nɔ ale be woatrɔ asi so ŋutia eyɔna be memoa nua nɔna memoa ɖe amewo kpɔ ebe memoa ke ye sukuluviwo ŋlɔna alo sukulu kɔkɔ detɔ ŋlɔna be yewo dona ŋkuvie me nɔ enuwo kpata nyi edɔ wɔɖu ye be dɔ wɔɖu dadzɔ ɖe brino yɔ nene ba mea be ɖe ela dzro ye la ɖisa ye be dume sova ye la ɖisa yi la trɔ gbɔ va munyi be yagba ve ti o ɖoa dɔ wɔɖu le fie na ye ke musi amea be nu me ɖeɖiwo kaka be yɔ amea mu ɖi refugee ɖe kentia muzẽ le ŋuti o muzẽ ame ke si aʋa muzẽ enu wɔ do nɔ nene ba mea asime ŋkpɔe le bele sako ɖe ɖo asi vɔa atseke le me ne nusua esi vi ɖe ame ke le gblɔa ela te nɔ ɖo epe bla tɔntɔ tsɔ sɔ nɔ yi fa bele sakoa sue ke sɔ ɖo abɔta ɖe ke be yele sa atseke tɔtɔ dia nye ke dzi la ple va ɖe ke ame be atsekea nyɔ bele do français yovo ke gbe segbe akpɔa be yɔdu ya ɖe ke me tɔ be la nyi waba atsekea nyɔna ye nsɔ ɖe ke nsɔ ple be yɔ o ma nam nɔmba wa ne m di atsekea ne ma nɔ ple ɖe asi o kpɔa enam nɔmba tututu gabu me trɔ va yɔa mu ɖa dzi o ye be nɔmba ye mu trɔ ple atsekea le si ye nsɔ nya be nene ba mea esona le kaka fi ke kan fi ke wona wo be woanɔ afunu be dzona le wɔn wɔna ebe atseke va sana le asime wetrɔ me kpɔ egba trɔ dzo ewa tsã nyi ebe dɔwɔɖu mu hiã be bagba trɔ dzo ye ŋutɔ be dume kengbo ene etsã ba geze o kpɔa xixia le wɔ ɖo ɖe bena refugee be situation ba sa amélioré egbe me fifia wole gblɔ bena owu 10 million amewo le xixe kplogodoa me ame ke nyi refugee wa voa refugee wa ne mi le gblɔ climatique kudo etɔa gbogbo towo dzo nyi na refugee politique o
ameke ya joso le dude me yo va le ya wa ojo suboso ameke la bena esi de la fide tepem le wasi wa mlon ojo yi wa ba mere gbo le edubu me kudo eto o le pe apo e ahwa wo vivi vol Africa be duo me alo le edudo me hihi amia magba na Ukraine be po de nu so ke poye ahwa wan be nyava réfugié ba su bodo kentia Europe be duo me fifia réfugié le gbogbo de to amedo o lodu o yazi me fiko la gbe be po hona me to le pa funu yo jo ya won pa hihia ele wedo de be réfugié wa didi do no suboa o la no aya dudu me do kentia o ba la batroni dépense na eduo dugbonu glo ele sebena ko do politique fifia o do la batra buta me bene si bena ahwa ajosu amowa de no va de no ke yola no la du e gbatro le yin tame bububu e gbatro le yin ressource bo la gbadi la gbatro so va na nene ba me odo ko va ne pepe npo le wa si sukuru npo le ola yo e viole wa si donc e tuoro la o alo le we do de bena réfugié o wa didi no we be wa subo ma don wan to wa di o kwa bere bio ko lo afi mo ba ba dia mi am tongo ne male do mi le blon réfugiés que les nids à Messia déplacés exilés et ton goin donc à Ambrosine les gnonya bien les valets améré no vignoire au dessus les bien bien affié mais vous toto calma exilés ni américains centrafricains que benya et Ambrosine les gnon fifia les ni réfugiés sans voir bakpo JP va pas nyoname que trojo yi fifi est exilé et ya eso dronwe va fifi exil là et moi économique moi lo exil politique ya mi na dronwe to egbe ameko le gbeji dro le so si gba amega gbe yo me egbe alo e me ke to be le gbeji ya e be le eni ya e bli kane me lo anya e wa le ba gbele bro be jure gbogbo mo ebe le bli kane me na fini enyo okay na ma so ebe kim to go vele bien c'est Tipia Chadam François Boko alo no yo ne et amo le tam ni ne wa exilé politique o yin e go wa mu dro mi o sojo de yan do nu obe no po amega hore le pu to beje me a ne ndem le yin ho a anya be ya le nya ne nya le wa so ba fi e bio ko le wa je a ko be de no le blon diplomatie be nya lo le blon hiya be nyon to a Ambrosine Gbade so po de mahana no so Ukraine egbe nke le jole funu e so de ka po e mle se mle po mi ade le français ovu be morediye o lo mi ane Pologne be e du don no to be le blon be ge me keye e amolo va san yo le blon ko ta be nyon bo alodo da yo gbe a susu ke ti yo gbe do eni be yo kwesi bebe o le so no le plako na yo enene do bio ko yo wo be no so ame ovare e o la so alodo la ko di ma be yo mpo ne ne ga mo ye wo ye do ga ma gouvernement conservateur no Pologne ke ngba enu ajo be e wo ye ga ma gouvernement wa gbe egbe a yo le ho Ukraine to ya do nke ntia yo le bio emi ale ko na ma alodo so yin European go yo le kwecha e wo ye yo lon tele wo Ukraine to tado les Pologne gbe ran kule be Ukraine to nya me ko ni refuser ko le ho en priorité ba que Ambrosine Gbagba yo dit be matron va et terme mettons à dire les Français vont réfugiés exilés déplacés puis à nous me connait mi o le bien c'est be de hiya le odo be e me mu ba to me hiya le odo awa on to kile jole yo vo gbagba ma no jore do mi tati to voni ko la be géostratégie et aglobe et autant et America to ku Russia on to be et ajriko ko lo wa me no c'est un drame humain nous que l'Ukraine a tout fourni considération politique alors considération géopolitique alors considération les peuples que là Amérique que là do raison Amérique que là do ma do raison wa nous que les il y a derrière un drame humain non pas pour les bantois et amour les jo yawe e gbe an ke nyina le nya ben bi kwanti le fia mi ne mi japo ahwa ke be pore mi le na e na gbo français ovo be nu me mi po na le nya no be mi de Russia chami do
Inte mon top pona ha be télévision et mi c'est na be gbe me do hin ngudo te no jole fun ke mi nyon voix nu ke le ngbe agbeto yin nblibo ke le jole fun aye o la po amo o lo jogbe o ve ti Germany o ve ti du bobo le Pologne du komi le o ve ti du won me patapata ke le obe ni ya le odo be ni ba to te a ni kan ba wa la gba no jola fi o mi agwa Yo ni anto businessman kwero. Onya, nyamnya be de vile susu de no lo vanglo be ne nyamba ni president. E no tuwa to kama ma to le onu me. Ni nyanyi president ni tuwa kwa. Nyanglo na le do me do nyamnya instrument ke be nyi. Egbe ke mi la to vo ni wa be nu ko so mana mo lu vide le mi agbo se pam. Alo la be onu di o mi ke wa be nu ko so na ato wo alo la me sembe no wa chan o ba truffé ne de barbose et comme voilà tv amele ni pamba mele fi tourner mais alors femme ben alo le tourner mais agent ben ni renseigne et non subo que wa be ba ponto be du eduko afficher na neutralité souvent que eduko e o la po sonaro que zinado mi be no me ple o so du sibe suisse mais ni bo ole o kwale ke Suisse le Oui, du neutre yoni la. o passe Liechtenstein et du no le ke o zinado ko no nu be no me le ke wa du au niveau zona ke bo hano so o nu bien sûrement que benya E va no yi Suisse no Genève Nations Unies be do be gan regal pour Nele gbe. OIT be do be e no se OIT no OMS no wale o na e ke di ala pare de ne ke wo ke gbale imposer big pharma o be désirata o na mi cha e no cha mi nye e gbe na ti kere to wa mais do no po processus ko me no so ka ba do na fide la ko be koko kwa amere ba lo no na fide amere zina nde di amere zina bouton di koko pe la fide e no ke nya le gbe ni be mi a dron ke ya me ko do onu okwa nyamba pe bebe ngwa be susu ngbe ba ni du ko fofo le ko ne du ko fofo be ha bobo yo bo hu do ha won be ameko do nu se wa si ameko. non nka mi a mi na conseil mi membre permanent ne conseil de sécurité Ah oui. le ke mi akota mi na no harikame Man permanent wa top boy. o so na mi a o ba ina mi a mi na o so na du lulu poto le ka mi akota mi na Bon do droit de veto. nkati mi na no harikame va o de wa ni Africa be dure le ha le fun ka gbebe ke pe po bombe atomique pe ha la yi Ah. yo bombe atomique yin ni a yin frais de participation Wa eni a do yi Corée du Sud. oh ma ko ya ro fun no Et Corée du Nord. Corée du Nord ya Iran ja do lo. munyala fitare o pa fi ko le domle ya fi ke yo vo be o la po yo vo nyana kula Iran so ke Iran o be le wo so be Iran ja do bombe atomique ko ke yo vo on a pression do aja do vo na be never to be le si nya wa Israël don donc men ori ya be mo en ori be Israël tro ni wa be aller stratégique le funu o pe yo vo wa de et allo onu be nu yo vo ne le glon na mi le glon ni a mi no réduire pour ce camien pour les États-Unis les Nations Unies c'est les États-Unis donc wa we contributeur gan wa na ga le nu gbogbo to ami gbogbo to nte pour an po Elle va France le mi. oh mais won ya de français yo vo wa de o pole ko gbon na le ye me be amonina luko ne o aho bi o ni Oh, amebuwe fu me bo ma na. do amekonya Ano bon. amekonya wa to gbe ko penser politique le wa gbo are o nya na nto o nya be o no se ko le ko la o mi a you are no gbe sa ho be system yo be gba da fi de ke ya e fu po la no le fu pa on na ne kwa la se nyi oni aho bi oni o tati français o na America to ti alo le France angere to ba na l'Europe egbe ke ye jamo we do se. ke jamo do Première puissance. ke jamo do me jegle no le français fa be nya me bo ne koko ma emi a luko no no kwale ke o ari me français fa ne français ko to ado sa ga Veni hoti ou lire ntocha français fa hoti ou lire italien be gasan ko de ma ro jo monnaie communautaire a jojro no français o yo français o vosi ke to be gawa mi be gawa we nto o ne na mi wa ba tafuna mi le mo ti be ba ke ko idi si afide jamo pe da lo wa ti be gawa parité ke la no si ale ke be do na no ke ngwa yo do egbe no so français fa la converti no ja converti a
Banque de France est garantie que la TV est Rome. Il y a quand même une Allemagne en Hollande. Non, ça, France, on a bien fait. France, on a bien fait plein de dom, les pommes, on va dire, les pommes, il y a activistes. Les pommes, activistes. On est là. Et le qu'on a, et Gucci Béazin, les pommes, ils sont les, une première vidéo, ils sont, il y a quelqu'un qui veut dire, tu es un peu français, non, on a bien dit, il y a un français, on est, bien chamalier, on est, bien, tout le monde a gagné. Non, non, avait une décision. Enfin, il faut pas mettre fou. Non, mais ça pas au nuit dit. Au nuit allez. Ainsi là que ben il va zé bébé. Et tout pour nous c'est un. Que tobo mate si te pour là non on qui duro la fille que audio wa. Et nous que mi on a mis un téléphone alors qu'on a habillage. Habillage on a tout habillage ne moi. Ne manya popo asiko la de wa be se di do le we wa ino do ndeja opo ina fun kwa yo wo na résolution yo ne no we pa po kata fi be nya wa me bo mu ko le jole egbe a mi le na po le so guerre que le jole Ukraine wanti so soit auto manœuvre o be Ukraine do le da wa adhésion na Union européenne fi susu ke banalo David to ke nyam le po nbe no te le wo no ne Ukraine to te le résister à wa me contre. Il faut pour yo de quand même faire. Belle. Faut pour. Amenyelo. Yawa. Que a no Moscou. Ah oh. Man fie là. Na de Jona Jina bele. To ke glo bele. Look na faut ko le glo Jona Jina wa. E ke wa menwere be mi be no to. Le no funu ko jogo do. Ame ko ko be enu ya Macron ben joa gina yo a France ko ve cha. Macron na be Macron. Abusi ame glo be ha mi joa gina kwa. Ame no je glo. Na se ko. Do ya sa me glo ya to ko. Ame ka ame no ko glo be ni a Donald Trump ben joa gina yo ngo me cha America. Donald Trump. Ame anto le nyamo do da ke be ona sigbe. Ame oda de. Me pour amenye. Le to bere ya be ke bi glo gbanare. Akwa e nu ke le jole Ukraine mi so le na pore nu le réfugiés o be nyame a. Yo no ne ke ye nu ke le gbo so ni so ke me se bo be Ukraine et o vivia be o clé o le ya to Union européenne me bo. Deuxième étape ni o da la ko yo temps mais non ko yo temps la transformer guerre wa. Yo fo be man tricky oni. Ya no do gbera. Onya be nu o keke na be nu le khoti do obe blea fun bele so yan ko mi do la blea ko mi ma to mi on to mi le samia to gbo a wo pu apo na yan tukara de mi le yan ju yan ko mi do la blea ko wa ba mi won mi ka fla mi ora yo vori mi le mi ade bo ya adu yo vori mi adu ebe ja apeto ami je peto nka o ya ma to na no lo ya blebe nya wa ko le glo no ba po no Ndora via on do de o we black pela no hoti a te hoti fa ebli ba hoti o pe bo blebe ya o ba du gali pa mi ma du mi a peji gawe ko ne ma ne ko wuna mi a wona ku a mani o ko be nyana du ka agbelikpon no mi ba no agbelikpon mi so petit déjeuner pa le bio chanyo ere ko to o mi ano blora o ko le bi share be nyare nyo nyabe ga koko mi da ha ba fi jourde ye ne mi baba de nyawa to amia te popo le ho me fi ni wa nya ko le Sénégal wa au Sénégal toi ya doit me quelqu'un fi ya ho me fi bon le ah ore ne mi bon le fi ko la di la mo ba ho ya e ko me ni so ma blue ya ga koko wa do de ma zuru jiji wa wala no no kan team le ko ga koko lo to kere ka ere le o lo ma sisa o se ai ni se be ka ere koko na ra se nya he ba o wa de le gbon ke team le na tata wa ro yin be kule ya mi so nya wa so na place voir et doit aller ko bola et même les gros fichiers bien il y a un ploton laissé ou quoi et moi laissé on doit dire quoi ben ça ben laissé on doit dire là et bli quoi so que y mi glon be bli va et nous ou pe fifi vo que bli te le gain ba bien ni gomore et ou pe ami ben y a mi so komi ba quoi attends les filles blanc ka yo le da placer le même le tombe to coin ba et Ambrosine va bien so asimeto o le asimika se ga mais et na ko et doit lenye fiare leke mi la gble lo ke ngwe yo ga ya gbagba agbagba ko yo be tu no ngba ko ti ke ti la si mo we ti ke be nya wa
non c'est nous que les dilations moi petit que tant les tourner nous des fleurs Nyao? des fleurs Là? des fleurs et n'y les tourner Mais là, ah si me commune à la Bruno ben nous le globé le tourner des fleurs bon pas yann que déjà jolly reprise à moi Ah? bon no bogo dare Ya? ticket on wa mark blow wa do jamais don wa si o me fi do wa the county ticket on wa o ngba ta fu nyon no o le do le menacer nyon no nto no be no nyon no da e homo no o ba tra no so ticket no po ticket tan tan no so ticket no lo Ya? yeah la mo npa nyon no so ticket no o le to nyon no de fleur be sa mi gba ya de ma machine de me na université ça yene ya de ma o mana gare me étudiant ga ya de ma machine ne forme ici na va yi we tri ton mais on s'est mis on fait les me voyer Ah, au bien d'avoya. voya No, mais juin. Juillet. ne forme ici na va ya si o me ari nyon la da e ho me e no ale se e gan be o le gbon be jiru do ale odododo o ko be nu ke nyare le togo anu ke mba do jesi le togo be no me nbe e nu ke ye e ga me ko kona ga ji mo nu be nyon alo economist o gbon no le gbon no macro a e nu nyana se le togo to Macro économie. e nyana se o la gbogbo mia na nyi so ko le gbon ku mo nete Thomas. que me se be nya nyu anyi so le fi ona se no vinyo Norbert wa je hwe e nu ko be le gbon ni so a mla home a e duno pa ka gba ba gbe to so le ratatine a e go me mle ngono le do ko ni me adika ba som ga re me be yo e nu gbogbo amewa ni kan be president du le jure chan euro ni kan be député du le jure euro nya o pouvoir to be veille économique e nu ko be le gbon ni so le fi o wa me ni kwa ye o mle bi o be odo na to mi ama ga koko ya ba ogbe ojogbe ga koko ya amewa le gbon be oboku na cleansing le togo e nya wa me gbe nya wa le Togo le saclenzi. eh Mais nyane. okuna Yan ba to bien le cuir le fier lo alo kuna sa fire va bien mi lo smog le cuir. enya wa me gbe nya wa lore amoglo na bo be nya ba kwa tafi ya gare me odo nko helicopter nti sididi na orange nti sididi de sur na dekesi and deke me gare me le lo se peton alo pe ma tombe nyare amobe obe amowelo nto ya me nya de amo jara gbagba amobe kwa be agbede ko vele wo bo lo platform de la kwa ji ba agbede we zan do wa cha gade me ko be zuro na le deke me gare me ko gbagbo na helicopter nti sididi nya mi le do nko la gare me le lo ame Bien bien la pointe, bien la mi jo mi le fie wa ma te no kwa no mi le lo meye ya wa mi le lo meye ya ba pade o trole e gba na wa gbo yi amoglo na boku na be togo le ku cleansi kenyi so ha ba glo nya wa ni so be togo le amoglo na togo le ku cleansi so ale glo be togo le sa cleansi Mais les banques mondiales be rapport au me. ne be nouvelle an kan ta do lo mi le do amero nkanti smith ba le 35000 do nkanti o pe a e adolo mi le do amenya wa Bruno adolo mi do Oh, c'est un avec dans l'eau. Bruno lo Bruno lo nyale ke magno nya do no ko abe pala me fa ke ngbe jija voam le na me sia me ne no re ke me fi amate gbo me ncha adolo mi le go ke me jiji ni do alo azon le kinzon la gbe me alo le ke mu jra do ko ni de lo school ba paji agbe me e do be ncha ndo la ba le ga America ndo na ke anye ke wo be ncha mate no podo ke be nchi ngbe le godo melo fi ya fun me ma so ho se 2 mele be e ma o be mo mi mi ato e o la so no fa ko ne do ko be ma o be mo mi yo to be ti je na ye le gbe ba me ke nu nyem juro no o so be ncha na le ku e bia helicopter ko na nta ya me ni to na mo mi aba no pom ko to e la no vivi na me On va pour DMC. oh mjo le DMC a dit helicopter me bro Oh, bless. agbe me azoli anko be ina kukuru kumiso be nyine mjole mu DMC nten na so On va avec moi récupérer molo. On va avec moi récupérer. leko On va nye ko mi nene si pe ka jo le site on le camp. obe la publier donc la publier fi be do fi a kwa Ambrosi ne don kunbli bo aji nam sans prado nglona fi ya njole prado aji helicopter Molu ke mi le ple macaroni ami nous que pata mi le ple adi le sinde pepe a égalé dit et ye na trésor et dépense ou on pata ke mi on permettre nana et du me gombe wa chan wa te vivre ni be wa tout fait na mo les fonctions publiques mais boya ne bela nyoa ne ola te doto et dodi ne te kumu be proposition pour la énième fois et l'agnon Eh, amicable. okpo be ndo to da we anyi soro
onya to gware ine nya ototo wa da o wa benu ko be gbon na wa nya vvv no neme ma support ni no sia edusi be Belgique nene quoi bien quand le ministre le doit si souvent Oh, ministre ah wow. c'est quinzaine de ko ni Au le ko keke chan. to vone ministre komi desi don notoro secrétaire d'état conseiller avec rang de ministre nene que le douya me D'accord. oh Togo mais on a où 60 le que mine gloya do no nyam amobule no le obia me rota wa be oh ameka we ngba sere ko na be a eni conseiller ne président un conseiller de la présidence protocolairement il est ministre alors un conseiller spécial à rang de ministre d'état protocolairement c'est le nom beaucoup le désiré n'était comme proposition que l'on y soit mon be wa didi gapo dine ministre o Train de viande. ministre ontochan no ministère ko fractionné on big bana de divi bien do ministère a double non assant tout kala dem lo ko peut fractionner ministère on te peut vbia o be sur le télescope des trois ministères d'état décentralisation pour communiquer kaka revani ministère de la sécurité de la protection civile et bien sur le télescope mi bana nyawadi ta flache no so et finance et bien et au flux ministère on chan non so et enseignement ministère de l'éducation nationale et bien enseignement supérieur les primaire et secondaire les c'est enseignement technique les ministère à mettons les secteurs des cas non le bon éducation pour éducation ni ba me ko na technique auto vous na me ko na général school pas me siamele mais nya ba la ko c'est secrétariat d'état entre les artisanat et non super oui ministère délégué et les artisanats. Un ministre délégué est un ministre. Ministre pour venir. Nous, quand on a fait nous néo, et ma casse ou non, sauf fliquer, mais non, fliquer, il y a un banane, mais bien, toi, oui, jamani, yo les pipa, mais yo les poignées balles. Je vous dis quand même, ni pas que la meilleure aussi là. Mani lo meilleur bien j'ai un peu cha fli. Fli un peu cha. Ah di pelo ame. Mais il y a le colon ministère au flux ministère ou non. Et ani de que na be train de vie et doit be charge au pain. Et nous que ha balé plomber mi vivi bien que mi le train de vie mi à coup de mi à vie cherté de la vie. Que yo tatioté au communal. Ye na be mère vivi au va. Ne de tomber on trop le plomber mairie au coup et les le sort le sous-préfecture roni ne wa. Mairie on la de agban vide le wadi les do mais si be ma ba no yibe to haye la no so degba mairie on va décentralisation que mieux à placer le dans les tinto no bo adressage balo que c'est les namon et no bo ado money niko e wado niko ne et mon ye bele essayer à mebe maire à la te ouais favoyer ministre maire conseil municipal à pata et décider maire à exécuter la au prenanya ye du donne toi que nya que nto les en charge ne se wan le wasi be nya be no le se amowa et des fou do ma pode mu ko no nyi so va ya ngbatura pobo ele si be ke mi le fi ale mo be ni kona na wa elo ela pa chambe wala be si ane hobe hato les 11 évalas des lacs. Historiquement, sociologiquement, socialement. Alors les requins. Alors là, et on les blancs, on va te noyer à des robes de pas les sibédérés. On a les 11 petits évalos, un évalo des évalas. Les 11 petits évalos des lacs. Alors on a bolé sous de cara. On a été au cara de bolé sous de cara. Les bolé avec la télé. Et moi, ça va adressage bien on t'ing balé non pour nous. Et si bolé étoile des lacs. Donc pour Hawaï, pour première division, 38 deuxième division, yo bouvivi. Ah oh, moi étoile des lacs yo. Étoile du lac. Et nous et non, et Togoville. Yam lek blanc étoile des lacs on est là. Pour première division quoi là. Que lek blanc Togoville. Amele vindo nyaspo ben. Non Togoville. On va pour première division quoi. Togoville. Togoville avait non pour première division quoi. On a étoile des lacs. O yo enene. Ko yo na gba yo na les condonnats de la causa. Ça s'entend. Et moi ben ya parenthèse gba nyo mi ba le mo ben ya wa me. Et lek non. Tout ba mon be ministre be gabe nyako. Wa réduire ministère. Oh su ba nous. Mission éducation de cas ministère a mettre les décasser.
Yemnya be no be so ministère de agriculture et de l'école. Donc on qui aurait tout le ministère de la roule funfa et ministère de ministère de Tata qui l'a banana wale. L'école fractionné ministère d'Odouare. C'est des trains, c'est de plus dans le train de vie de l'État. Tu vois, dit va me non de mi Amérique donc to go abroad ministre a venu pour na yin bo pro tu yanyone on la ba mon support quand même. Besoin donc egbare. Non soit me ni egbare antique pour la so pe kwa yeye kelenga ke wa masi le ka. bon nya Suisse nya ministre ne kele nya ministre ne kele 7 ministre André Wame il président de la République va président de la République il y a un ministre Wame ko channel mais nina enia et représenté na doit 1 an pour renouveler 7 ministres mon nya ke ngba bon ko be anoyi mlena Belgique be exemple France ntocha ke français au commission na accord noir bien ministre subo wato to ko be ministre subo wato mon ministre ko le nto e de na funi nya le nya mi agbo avec autre ni conseiller avec rang de ministre on les marché do ne aje mu do a y les blonbons do amene tom si te ba be ni conseiller o de amele do les blombere comment les fions mimon et les tamodo na ya e wa po be gbon e wa po e no ko be gbon re amo be nya ke be gbon ni kaka ba ni so e no ko be gbon ni so ka ba re le ke nto to go be gouvernance ale do amele bi brosser nya no e brosser nya no e le ko gbon no e po nya ta pata no e no ko nyi nya bebele me enyi e mo ko be ta e no ko ku mu le gbon nya no ko le sa be se la simonye onye drum les on onya be do ne le gbon mi to croissance et pays bébé nyon pour les filles rien quand même beaucoup la télé combien les blancs e be le Africa be we trop be ju me abe Togo yele nya sikea no le blanc e ndudu be nyalo e du me vieux be de ke wa geze wa folo wa ro ko me ya Togo la dokia ni le deka c'est ça. Et nous que les blancs et y na bel trop les proposer mais que to ba donner ou Togo vioa et nous nous amesine que même le wasio ane la nyo a me vitu kyo koe mi ma blo wa le du be gore koe wa pote le tu fe na nyo de ya wa didi wa be e fe tutu adi no poto wa ne wa hlen nu corner de view c'est ça avec le grand-mère y be proposition et patate bon nous que pour globele ay wa blanc et nous extraordinaire de que du megon la bena yo muse même et proposition e po e pa mi ko be ni mi onu o kwa mi aja mi la kota ijia mi la do po o pa bere e Togo are e mi apote po nu kele ni mi abe mi a français vo na ne be orthodoxie financière e gbe fifi dia la no se do le e do no na e do ti obebe nyame o le gbon obe Togo le saclesi alors ya no te ku mo kando ya ji la be na re mu ye le gbon be banque mondiale be rapport me be le 2007 commerce extérieur le gbo obe mi le se allo e chance America be nyang ba le gbon be le daji oro America changa gbon be le daji America nyang gbon le daji do kule ya ame to na me po Togo be brut po ame gbon na chapo nye nya obe le to oui be epo oku Togo brut za tupo me popo nye nya obe le to o ma le futo so ajo yo no le gbon ba nye le kara me ajo na be so no bu wa yo nye le ba be gbon na po nya me ga ho de to na be Togo be brut ai chen pe ne o le bien se be ebe ko be le de ni ako be le gbon wala te na enu me la troma le blon no to wale e nous que français on a bon orthodoxie financière le ko la pro e nous ba ko kito ne du me vio do nda ba blon ya egbe ke ogbe na vo ma gba ngbe so ke eduke me du pro to ate doji blombe a me bi tu kido da si do abe nu odi yesu ke gbon ya ke gbon ya so ka me a ya so ka me pa be pe o de alo le nu aja ke la pare wa ta ko e le wa te kle le ko yo egbe mi po pa e ta la ko yo e blon ya wa ga me de ko asi pe alo e me to so nke e ta mu yo da si nu la ta mu yo wa yo ma le pe o bo fi ano le gbelete ya e blon ya vo ke ngbo e vo gan be mo abe nya wa ba jete e blon ya vo ke ngbo bo ikan bo account o me le ko gbere o e blon ya vo ke ngbo e o nyare ne ki so kaka ke gbe to be ko gbe blon na be amum le wo
amom le zambia be ga wele wa ye ni se po be o da si america di do ga wa be jan ti o wa ameko wona o anya no so re o la gba no we ora no we fifi adume fi o ba nya ko do ado o kele jo yin be le sa ba to no na no be se ke mi le na le fi fi de no le zon wa amero ora no gba fi lo nka wana me o ma do wa yo mle do ku he won emsi anu suwasi ngula na ba meko de na gbele to gobe oni dagaro amiji oni didi oni dagara amiji oni oleke antom jena esanso so have boy no na wasi e do wan yo wona ke ma uve wa no do ru funa wa wona ba wa we decide na no ke wo be mi ami le na le si bebe na be mo mi ko mi be hu ba mi le hotia a se na pe do wa am jena eyi de efego ameko pele so have te pedo wa e ko na waji yo so po na duaji ne be yin e wa lo ndaja e jo ela no po aji la so po duaji wa ke mi le gbe ade de be le zebe emi ameko e 10,000 le po do mi a be mi e do so vi onya de wo le lebe na mi a kenya ngba na fi we tro ya nto afide le nko afia o ndupe o na be fun be ndu ko na tin tolu o po gangan le fun e we tro ya na sa le fun mi ke ngba na gebe ya me do gbon le fun abo sana esinu nu le fun kotokuto ku fa ko tom se na ma ba son pu be po pe ma le alo ti no mi ayi o la so ga wa lo mi e po dupo awore mi e dunu e wa o ne so ga wa na ma so we tri look at me o mi so we tri mi e dunu oh we o ke ngba na we tri an pa ti amele fun wa ona si gbe amere do anniversaire ya no e hun subo ore kare mo wa ni e hun subo ajo pe wa mo we edun le ni na a je si jeje kotokuto ku fa enka o plat o plat o ne ajo ti na fo kala la entiane ngato di jene manu o plat 3500 e won de ore onu na lukai mate ela na lukai la biji dom le odom ya de ka men o plat ne no bo yo ne le restaurant me ela e si po ne e si gbalo la ke un de frigo bo wala o plat a chamvire ko no nchi ya ne me manu o gwa lo are wala se na ndo ga ai ku e popisi ai ku e popisi yo bola wo me la na gore dem dira ko nyade mle realist ye ke ngba na gabe ame ke npo ati ame fi ke le gbon ado ame amo gba le ga vi le fi gabe ame ame ni to ka ne mi ame le gbon le fi ba to wa me do ame se gon mo ma te se gon mo re do hun ko npo le funu wa mu po plaque ko le waji yo gbogbo to plaque ma mu de be ni bobo o le funu ayi bobo le fanye mu bobo le gbagbla won me so so voilà no em le jira gba me ko le dun le fun gebe ya me anu le ko mi le gbon le fi am ja pi o jime na o do e no le nu obe o gba lo yin pompi si ya ma te no ya fata ba no le plata yin ko sa na le restaurant me e po igbono wa no ne mia akonya me nwe de adomle nkan lo di blebo be mia be jume gan le lo tomi yo la te sonya chanke la so adodo me akweto do dinete kumbe proposition kebe wa ne la nyo mia trop rappeler ale be wale do asita mi o so lundi zere kaso jora gbe ya o la odo so pudo enti to vone de keye o proposition be ne la nyo wa trop comprimé et ministère wa do dinete kumubedi wa olima ga dove enu ko na be 50% de ma ne o le promotion ade ne o le sa awunyenyo ko to yore ke le chance bu jabe pleare ne se bele ko to kwa lo fare ka wa me do vela tout 50,000 c'est ça 50,000 e chanyo ya lo donc obone ma wa be ga dove no so biato adi lo président glomle wa biato achan ola didi chan to ani amedove et premier ministre Achan Mianoa Wamedove présidente de l'Assemblée nationale et Nigne Diboria Ola Mechantoane Miabe du Donoto député Ameko Pata Dolimia Onelon ne Wama Wabegano voix Hueto Dodinete Kumu Bale Glonyade Keye et Late no VVD Falo Keye et Dunyaguna Koekman Kodilua on peut réagir on peut Glonyade Pessoin tu es Nibeleko on est tenté accord
que oja que le dobe wada si bébé élection régionale que ben yami les glon après toi de di nete kumu les glon be on gba dani ne ba ko dono la dea ela gba ozanzan na dua va no mu de o gawan ela to afile va fi ke gawan chala to eni fi ko wa gba tro ko edo agble dada me nyame le fi edi be glon na bena one tro wo politique agricole de ale bena mi wa gleda to wa gba no do nku na mi nwede agble aba sugbonu ko wa to mi adu adon gba omi mi adu nu bio produit naturel et togo donc yebe proposition ele ni bede one gba tro ko gado me ale be bayi si be 77 milliards monene voa projet wa suivi ba no entipo wa et nous la kando me vide le togo emi la no nambe e nyaon ke kane mi abe e dugunu glo o so do do wo me awa et la kando me amele bien chala tro do crayon dans cheveux non mais do magba no wumo aya bia to de kari togo vi bi wa yo be ko lo ne yo ko a nko di nyi le mi abe do le fi ebe le si mi ami ko le kaka Guinée équatoriale ebe Guinée équatoriale o mi ni on de kari po ni le joabe va obe odo 70 ministres be ministre de wa ministère de odo 4 vice-ministres ministre délégué auprès du ministre Bruno Georgina mbe mi ato ate so dukebe Guinée équatoriale Edouane no so Gabon sans wa we ba on adore peut-être coquin le Gabon ye po ma o ba men veve to la ni gba me autre on a bon tu bata 2 nya to akere do me n'était dit c'est bata 2 le que mi ha mi tu lo me 2 que mi te réussi mi to wa o tu bata 2 américain me le bon tu o tu o te do wa ya mi faut lui va de du bagble faut lui va de wa be donc be de quand que ni o na chef de file de l'opposition le roi ba logo me ba bien na ou bien ministre le fille do le na be ni wa le funu ba e du vide be ni e ma o be anu cleanse le wa si pa o la te o le ne fa lo ya mi ma do 70 ministres to go e ma do o mi we no so ministre ya conseil o go don go ya o ya mi bi o oya ministre do le comme le gouvernement me wa allez ministre do le oni ministre wa ole inamovible le quand même dans les ministres on ti di olo lo afunu ole oya do wa me te pelo okwa nya dem ka to be you are meeting soke gbana so to meeting ya di ya o tri de kare ya lo yo pour pour 25 juin ni soir wa be ha me vi gan le cava me gbo le fie ebe yo ko accusé de réception si accusé de réception un tom va dire nous comme que avec comédie wa o wa so huma nu nam be no be ministre kaka ministre wa do nti no ya be o be mi la o meeting fa voir na mo gba na no ton wo ti ku de to pa do abu se do nyanchi ne ya be bo kwa awaga ya dam han be ministre de sécurité zoom da blo la be yo khora ba di dernier minute do enya kanyi nya yo ping pong po ya be du don no tolia avec appelé quoi ya que le global non c'est vrai ça va ministère de l'intérieur pe na ni bon bon quelqu'un bon sécurité décentralisation administration territoriale bon nous nous oni ministre de l'intérieur ça numéro 2 oni no Fifiare, ministère de la décentralisation, collègue, ministère d'État, qui est protocolairement. Ah, au ministre d'État. Il exerce un ministère d'État. Oui, elle est supérieure. Fifiare, on est bien, comme on est régime de déclaration. On va si à bébé au théo nous kodia avoir ba money chon ngoti money he mas wow dodo kola kaka oboyo le ministère de la sécurité anto sokevaya do ava bobo ne wa kpora bi na ne susuke le wan to asinu aton pado nu amagba bon angedo bu ko ele di télévision be eso mble mi la o obobe information de dernière minute renseignement mo information renseignement de dernière minute tout ça ñan kele de fundament et nous allons dans les que symbiose il est donc et cadeau de moins dans les mieux de don non to mais
ni ka do nwento do ne du don no tell ya ke nto nya kan ro do nke mi le gbon ya de no cha nya ke no da bobon wa so a o da de so jo do da be ela ke ameke de na ameko be si ana ko be si ye ya be o ye hwa mania le doigt mais ya la gbon ne ke ya hwa mania la gbon ra me ya me la ton pas do no ani mi mo yo le be mi ya yare mi kele de fan mi ya me mi limi ma gbon le français limi nko na nkete ko o se na no na ni pa se na no tenya les informations dernière minute me be enu gbegbe ja jo a nko ke mo nenu a wo le ke mo na me ko je de nko me na me do enu jo le do me ba fi mi so po mi no fi o le amo be de to tigre révolution tiger révolution o le we alo o le amo ko to amo ba prison ya o le ogogo le de susu de fi ile o ko nye ya yo mte le ame o yo le ke mo na me ko po o le dile de no o ya ni jihadist o ya jihadist le ko o ya ni jihadist be nya DMK ahora information ko se a o be enu ya elekeye enu ya miabe enu to me egabe miabe sous région be sécurité be nya o le doa Antonye o karo di be CDP ya asoso ko yo tam mo no do gololo bende le kojenji pa no po ameko le yo be jihadist won ho ma jesi wa jihadist Antonye se gbo onya gbo emi se gbo ne o ni a CDP a to vona ni ko na wa o le tomi adi le do me awo enya am vivi o bruno mo ni be ameji chonchon le ke ma lo am no e om le gbon be le defion le ke ye don no pe o le wo to le ka to nyu emi a enwa mlepa enu ya jeritama o si bele si opia menene enro ne do be page Facebook di ke ye le très explicite elle est gbonbe tout ba ministre qui va l'interdire marche wa mebe o marche yo meeting be ministre qui l'interdire meeting na mebe nya yo me do la oto do me na eye obesia mo yo do la si a chan do mo le jeritama no lo bore ke me konwere be mo yo do la si o Evegwa mu ye ha la gbe o be e ya le conseil ni DM14 be on est trop chaud du don monter abele trop chaud 16 ou trop ressaisir ministre pa doit pour précis be de nous que ya long alors on va saisir chambre administrative non c'est raisonnement que be wa elle tombe on est ça du don monter abele be moment wa trop chaud saisir avec ameya avec non c'est abele ne on a mis nous se voir ameya le gbe wọn e won ma no me a we saisir chambre administrative ya gbajo la jo titi enu ke be nra yen le o saisir chambre administrative a se arrêter o la wo ne so va enu blibo ko le gbaja bruno nya nyem le se gome be obo jawo bobo du don notore na ebegbe evegwa be yo va laisser tout me do enti o ma well va mo nya wa kan maybe nya yo tome wa po bo se ne 25 janvier le fero jardin o mu se o egbegbe jolo blaze tome a ke se ade era transmettre ne mi a le ko bono don no to ke bona du ko be nyo gba administration territoriale be la transmettre ne be autorisation ko na ya autorisation cha la homa ke mi a le ke mi a yo autorisation ko ya gbe la enu ko so afion yo dasiro dia yo de mo me o tome ko de mo tome ke le gba na ya ame wa la tro yo ame yo fe la to no bi yo enyi so amlo na mi be mi a o mi avoir enu ke va le die ya le mi awedo ame ya ma cité do ke to be wona o kwa de nyam ke de na funa no le mo to ko service de renseignement no be wa le nyi bless ala fi fi onya fi ko la pom le alo onya do hi fi ke no na ale fi ke plena blile fi ke plena e mi ale onye o je si funye be number nto cha da boy go mi ami le menene ne o ka ka ola no bodo information de dernière minute be ame ko je wa onu gbegbe l'information elle il y a pas de fumée sans feu à l'homme d'adia là c'est le temps qu'on met 10 jours on laisse on le tia on le dit money non circoncire si bel ko gbo na te circoncire le ko gbo na lo chi le ko gbo na o ton pas de on est atia money o wa benu e do mu dem ka alors ame ko lo boja obobo o le gbo money ba ore
amo le ja do ha me oye o le gbon bo le pota no amo le ja do amo le pota na me oya I no te da la me ko jo ngbe gba ji po ni ka cha me ko jo no do wa ba de nu me pe nu gbegble le jo amu ejumevi o ejo mu ni so po ye ni du tizan na wi ni le fi ya information internet mi de pe na iga mo na iga me yo ke wi ni real party ani so information internet mi no parti politique bo le wa action lu le do ame information internet oui mais le gbon bo le 21 14 euro o ko be to go second bébé et on avait théorie de victimisation on est y so yo ne non ne onyana o do na mejengle na me do na mo anu be wa we ni nu a onya nke nto yin nu kere don fo no le to e la tro no de no lo nu ke nto yin nu kan ke ji do anya be yin nu kan fo le hu e onya amodu na le fun do na po de na susu ne ke ni ha mi du na wo mi de na susu na ngo na le ze me a me enu wa ko le wa patapa enyi ne ma so po nya beta patapa be ni e ya amelevi ikoda o mitina le a njiji le gbo e ji nya gbo ya ya funa we jo lo ya kaba nyo la gba ha ko na ba gbo ye e yo e karo me donc amelevi be yen voyez ko be yen nye ko be yen o be mi ko ame soare no fluid amonu so to mi le vole kwa me so ke ba ya wa ba san mi ko e so ke ba ya mi le vole kwa me ka le na mi le kwa ah ni a prévoyance et assurance so allo so ni so to ke kwa me le vole oh yo mo kwa mo 10 000 a me po mi gbale a mi je si kwa me ne mi le kwa me yo kwa mi nya ne nga le ye ba le oh va le sami pa le va le ceramique okay no tira ping pong baby lo me ping pong ko du don no tole ye be tere ke jo be por le malo sal ko be por le ma je dis be tere di avere pu bola no via troppo re bueno enu ya ke ele joa comme c'est que ye masone nyibe omudibe onu omitinu omjio omudio mo fi epo mi le o de homa to be an kebe to be edore vato edua edidi vide abeke won enuko enyimi abe de konu bazan wa mitina de konu ya mitina mu de konu fo onlo bebe de konu bazan gbetu abona le funwa mo me buoyo alo munu buoyo amo pe bona le funwa nesi bebe o va bo le bu amo be wa ponu pono kudo de konu bazan ke amebu kasa antola te va louer me fa lava onde ya fike sécurité là no so wo onya be de konu bazan sojo o di na sava ina 1 2 podo poda mo le podi je fa fike o be na regroupement politique le amobo o le jagbon e junya gbongbon mais sojo o ton a pas do funwa ye kakola va kwa mere la ba me do mouvement suspect alors me ya mudi togobe gometode kyo alors me ya di jihadiste wa mais sojo la te ponu wa kabasa ube o la be yo approuver be wajo be bo wo de konu be dijwe popo be nou va be meeting enya ne no jagbon tan ne no le ja passer le code ndio nyembe o de na mo san va yo na be ni meeting ya mi wa va be azolie po mi ma zonle ju ya me fi azolie ya o le gbonbe yo agba no bu enti chan po va be meeting ya la kan lo mewu meeting be ga me a eye swe ya o be ameko owo na nu abe yo le se wa be nkodo da enti abe omupo mo la bo wa pompo enya ke dem ka ja gbon kaka pendant combien de temps quand je dis à les fous on est va 20 minutes de poivre à jola so jo wan cadre au poivre e fi ari amene le gnobe o si bebe nu ke yin fufu a ngba le tobo onya liberté de manifestation ko ngba le o si bebe o so ekele gomene o so abo so fi be nya so ke o gbe nu ke mi na lu abojo na wa yo gbe de kele gomene pe to poivre ma gbe keken de ko la no gbon le dume be obe no ja opo lolo be nu abe mode o le po la no to be rivere on na fide ame do te to avere on te ni do o don ma so so e daro ada pa me ko to do fun o te no so no ifun fa ada pa me rivere o le ayo le bi avere on te yo no ma lu ko ada pa me re ada pa me re o te so to abe nkume e do la be obe o ma so to fi o la o le ke mo onya de nda gbagbo nya no gble no ga me bo mi nzi nka ko to gwa de
Et même les démocraties, mais Ouais, nous ne sommes même pas en voie de démocratie. Ouais. Et nous, comme on a eu, à mon avis, et au pour nous les radios, et à mener qui rando maintenant, et partis politiques, on a nous caution démocratique pour nous. Donc, non, baba les mi a chan, nous en tant que gléa. Oh bon, nous pas d'awaton, yo te no waton en fa ke Le to pe. Tatafa. Nyele go nya d'awaton. Nyele go nya d'awaton là. Le to no na me do la no susu won be ke gbe to be wa nu me tu po dara le fun gaga ga po de ka ku fa no gba jo le fun gba keke yin gbe. Amere le po agbo chon wa o teson to fi ba le wan o ti fera son le gbele fa ba. E bi na nu me le radio ji ona nu. Caution démocratique communie. Parti politique ko le Togo holona. Ah, Becky, on y est venu. On laisse, ni Becky yo, ni Becky ni meko. Avec caution, allez. Caution que les blancs ibere, wa son option le du tabere, ouais, mi les blancs be mi ni du be liberté me le Togo. Yo, on est pas mission hein que on a wa, a mo blanc na nke duro we. Donc ke tian ke mi blanc na. Mi blanc na nuere. Mi blanc na nu barade wa lo mte na pa me na o. E pleni apo. E mi ko na be agban bia. Viens d'accord, gars. Ah, donc nyame be kwa. Obe je kwa. On nyame je kwa nous tout pomi dans les fiare. Nya une caution démocratique ko go be son option les du tabe yo be mission radio gangan les yo amo les pour la liberté d'expression les liberté d'association les critique vidéo critique gardez les donc voilà donc le yo comme caméra blanc ndem jo et nous on patare mi on le bien observer vovo on tout mon way. Et nous, comme mi wona yowa, auto-censure, n'est qu'à béton, on a les filles. Nous, Jack Blonia, mi nya odo, et vos minte blonde, mi nya odo, ni sommes les glandis, mais les filles. Ameko Hole, Université Aniba, mi te soigner quoi. Ameko Hole, Aniba, Hamina, mi te soigner quoi. Va mi la te bléa. Non, non, bléa, et quoi, Ping-pong. Abi poake bi le politique ha. Ogba. Mi na no over. Enu ajo ni be amega ho mi na hebi. Eh, le fa na le me ne o. Ole pe a. Pa mo ngba no glo be otumo. Lu abojo na wa mu lu abara be ni o. Nyade kale ko yin lu awon aye oke wo gan me so pa wa so panko asusu ko panko wa. Mi ja ogololo a. Mi ja obobo a. Enyo mi abe service d'ordre are. Enyo capitaine lui aleke ya e da s'occuper na e da club mi abe service d'ordre mais mission ne po e ne mi le yi ne poto re kanya mi abe nye ne nkuvi gbane mi abe zo jeria mi abe nye we wa cha la be be ngwa ba infiltré o amego ngwa ado mi ayi wonu abaji nya na o enu ona no so no nto nyang pa na ovode dawe de mu nglodo na ndo be mi aji so no na maison blanche mon funu ana su president ka pe atrona amerique ma bi na nyare ko president hamjo na enu ke ira ezando ina o be okay baba na funu amerique na nyare ne a egbele ne america antia ne nkan be nya president si que le Togo fi ele kwa me le fi o le fi tout no me ngba to na mo akere bero bon kan be ne so de mi a tableau fi bon ro di be aba fo bele be ba puta ke ku le o trophy ya da so benigla ya gavana mi ano vi be oba yin gba we o de mo wo ro ni be nku ta do ru fi ya ba yin do tere kwa me a me de ya hanu a ba yin po ma me po opo ne o le dai tukudo re adaka mi koro ko pana o pa o itan ri so do no mi di o itan o kejo bo yo bo do mo ra lungi o be pro ya no vi ko ku le lungi abe class ogbo ma bo ha di o le Togo wa mu ya me o itan wa po ku lo ko be lo mi won be class gbo ma me po te we class no le gbe dada Buhari o dada me yo ko wa le di o la po nti ba pa o gba to fun na mo la o jare mo pa na yin so enu ke wonu ya na bitukire ni be po do no to kele nko ni mo lo nu ko lo le fun mi ni wa mu yin be culture wo o la te do ni la te wo mo lo do enu ke le jo ni be ke to be mi bol be nyon le clear for le o ya me so le gbon be nyon e a do no to kan gba me de pe la ba gbon yan wa ni be o ma bu to funu chan mo le wa meke
bon les fonds solo noir ni quand le wero sube wa de bonne foi quoi. Je parle de la bonne foi. Non, je parle de la bonne foi du ministre. Et il y a à mon là nos conseils, on a nos plans non et il y a mi ma pour tout faire, mais le plan environnement ben ya non iso. Environnement que même pour na bol le Togo, non le plan e bo ben ya alo so ka ben ya. On doit nous accepter. Et comme nous yo vo 2000 euros. On laisse ya kele. Fifia do do ale ko wani so a ko be bio wa me ole gbon bo be plok so lungi va oh you lungi a voilà te on la lidi les filles tu fait oh ora ifunwa elle me bio ba be ke wa e do gan be nyo wo amoda fi ko to ido ame wa yo be plok e o le clo do ada ka bio me se ka le funu alo le ko alo fi o ba wo to ale le fi do lu ke ti le gbe do ale le be po ada ka bio le la me bo me re o gba bo na nu la lidi fa alidi ani be o la we la no le fi bo la yo clo bo la we le fi o la we yo le gbon be alo bio me o le gbon be ka funu apo so gbe aji o la yi la be mais on va voir autre sorte d'avion sur fun kava on va le reporter à les filles et avec on y si be Christo José to wa o ja no blon wa be placer nya nde ka ke progresser le no mais ni be nke njojina mo nda blon no e do wala te we le mia ba me bo mo la te we ba mi do be nyola o télévision be do o radio be do nous photo de be do senti be do be nya me kan ho la no yo la wo ya do me be nya mo on la o na ko le blon on la yo na me amo pa Christo José tom kana no yo vo anya be la me mo yo na me ni me ho be nya le blon ma yo me le ho blon le blon o yo na me yo ne nsa la mo si me o la wo to wa ke na ni zambe do la wo na me mi anya ni conseil wa ko po iso to ti mai le ko we do ayo we am le gbo nya ma ke gbe wo le we ni e san do be nyo la wo sérieux nto ke a me chachon to la ko ni me tepe la ni sérieux ye ne nu ke voire o te hostel gare te o marbre te wa chande ni ka quoi o te bo dépôt de gerbe voilà be na no de photos et donc into le wa e de funam le ndu ko amele bi le mi nya go le kam le mi apa enya gbogbo to a bless mi ma no so mi ma bouffon et croyance alo hosé de pepe o awo ke ma udo mi ablo de vie yeri ke di amesia me kandoa ne webe nu fa ke be to be du don to funu so ni ola potolo ne ma gbe wa one we a chan pa mi apo ke gbe ba nya do de pe mi pata mi la so pe ke mi la so po mi da pe ni me ke we do to mi le pe pe ku do jiji pe me ke we po mi me ke we si mi amen ko 95.5 allo mi si mi amen ko le 107.7 allo mi po mi le La Gazette du Togo di allo YouTube na FM page Facebook a dia mi da pe na mi nkeke ni gbelea mi agbadogo fofo vi ke la popia godoa oyo nebe stand teko mi yombe ata pro no fides mes apoto